तस्वीर तू ह्या जिनी एक म्हण पिंत राहिली तस्वीर तू पायजण तू ह्या जिनी एक म्हण सोबयली पायजण तू रंगीन उतरानी रंगयतलो सोभित रूपकार तुझो कोगळी ताळ्यानी सजयतली मोगा सत्कार तुझो सोभयता तुका ती फुलां मेटयता तुका पायजणा मोग फुलताना परमळटाना वेंगेन तू लिपताना लिपतली तुजेर कवना सांगतली म्हजी भावना मोग फुलताना परमळटाना वेंगेन तू खेळताना तुसलच्या पावलांनी लस्तीत गो मळबांतली ती नक्तिरा तू काडच्या पावलांनी लजेत रे मळबांतलो संद्रेम तो नाच तू पावसा पावल्यांनी आंग भिजून हास तू वंटार हासो रंगीन उतरानी रंगयतलो सोभित रूपकार तुझो कोगळी ताळ्यानी सजयतली मोगा सत्कार तुझो सोभयता तुका ती फुलां मेटयता तुका पायजणा मोग फुलताना परमळटाना वेंगेन तू लिपताना लिपतली तुजेर कवना सांगतली म्हजी भावना मोग फुलताना परमळटाना वेंगेन तू खेळताना Vognanguntun likla hengit mon hengay tagit sadani Disa chaintun surati chaintun sopnang muja kasalis nangomi Rupan matra tunay shegunani sobit moktu zokar jak soktano virit Rupan matra tunay shegunani sobit moktu zokar jak soktano virit diye kahukas tuzo mokoru wengen dorum polar tuja umedivum tuzo mokoru wengen dorum
Shela Mana. सोबीत गो तुझ्या वदनार चान्याचो परजळघनस्ताना चान्नेलसता पुनवे वेळार तोंडार तुझ्या हासो खेळताना तुका लागून तरां जाल्यान गिता इशारो पुरो हांव तुजो जाता तुका लागून तरां जाल्यान गिता इशारो पुरो हांव तुजो जाता तुका दितू म्हाका सपनां म्हजी येमीस करूं काळजांत म्हज्या येरास करूं सपनां म्हजी येमीस करूं काळजांत म्हज्या तूं येरास करूं तुवेंगेन घे तूं म्हाका Mătvantaż संभ्रमा पुरबायेसो दिसो रसासो आमच्या वकलबायेसो मटवंताज संभ्रमा पुरबायेसो दिसो रसासो आमच्या वकलबायेसो वय मगचे न्हू आज रसाच्या कार्याक तुमी हांगासर रसाच्या कार्याक तुमी हांगासर वेळार येवन पावल्यात त्या देखून हे कुटुंबाची सुजा केले कुटुंब मत संतोश आसता तुमकां बऱ्यांतलो बरो ताणी स्वागत म्हळा आनी बऱ्यांतलो बरो तुमकां येवकार ताणी मागला त्या देखून हांव उलो दितां येदोळ सुती तयार आसात ताचे पयलें देव बरी सांज दिवन तुमकां समेजता कशी आसा तुमी मस्त चेहरा खाली दिसतात पोरी केल्ली खालीच आसली मागीर इल्ली भरली तेन्ना हांवें पोर सांगलें बशा दग आसाणे तशें कांय ड्रेस करन कांय परते कांय न्हिदल्यान कोणना एसी घाल कोणना आरामसे येतली वेळार येतली हांगासर कुटुंबाची आमचो वॉल्टर सोजो तशेंच तिची पतीन सिसिलिया लोबो तशेंच तांचो भाव आसा मॅकलॉन आपल्या भयणीक या तांच्या धुवेक काणगोण ती येदोळच दारवट्यार हांगा येवच्याक रेडी जाल्यांत पूण तांकां आमी स्वागत करच्या पयलें हांगासर मावळे आसात बापले आसात कुटुंबाची आसात धव्या न्हेसणार पुडवें घालून ते सोंपतात तांचे मदगात आसात चलयो बायल मनशां म्हण येत नवीं नवीं कापडां घालून हांगासर बरी तयारी करून आयल्यांत वय गी वय आनी त्या बाल मनशांक आपळे आमी कितलें पळयल्यार आमचे पावणांत दोळे कित्याक म्हळ्यार तांणी माथ्याक मांडल्यात सोबीत मोगरे कळे वय गी सोबीत मोगरे कळे आनी तुमी वेळार आजार पावल्यात मोगाचे वोवळे कंडी जावन कशी जाता तुमकां पळयतना त्या देखून हांव गळाय करिना सोजा केले कुटुंब येदोळच हांगा येवच्याक आयतें जालां पयल्यान पयलें हांव उलो दितां वॉल्टर सोजो तशेंच सिसिलिया लोबो तुमच्या तशेंच तुमचो पूत थंय आसा थंय रावा तुमी रावा एक मिनीट रावा हांगासर DJ दिक्षीत आसा ताच्या नादान तुमी आज तुमच्या दुवेसो रोस वय गे तुमी नाचोवण्याक आमी आयल्या कितलें बरें न्ही गे नाजाल्यार आय बाय करन आयल्या कितलें बरें न्ही गे फस्ट तुमी आवय बापूय फुडें सरात ओके DJ दिक्षीत वा पळय सिसील बाई पळय कशी पळय थंय पळय
कशी आसा तुमी बरी आसात न्हय ओके मामो बरो आसा दीस ओके म्हणटो तिका वयर धरलाय गी म्हण कुशेन गी म्हणटा ओके बरो दिसताय दवेन आसता बरो दिसताय तुय बरें दिसताय ओके आतां हांगासर तुमच्या दुवेन आयल्यार कितले बरें न्ही गे हय गे रसो संभ्रम पळय गे ओके हांव आतां उलो दिता आपल्या भयणीक मोगान आपोवन हाडटा ताचो भाव मॅल्कॉन तुज्या भयणीक श्वेताक ओके आता सजा केले कुटाम ह्या वेदीर सोंपता वेदी आसा बसबीत परत तुमी सोंपतात आनी की सोबीत हय तर आतां तुमी कितें करूंक आसा हांगासर आयिल्ल्यांक तुमी एक तांकां आदल्या रिवाजे प्रमाणे तांकां आयिल्ल्या सर्वांक मान दिवंक आसा मान दिवचें तर जाल्यार आमी आमच्या वाड्याच्या गुरकारनीक मुखार आपोवंक आसा दय करून ग्रेटा डायस तुमी फुडें सरचे आणि वो मान तुम्ही स्वीकार करचो आणि वो मान तुम्ही सगळ्या तुझ्या वाड्याच्या कुटुंबाच्या सगळ्या पावांचे आता कुटुंबाच्या तर्फेन मान गुरकारनीक दितात ओके सगळे ताळेचे आवाज जाय गुरकारनीक वाड्याचो मान मेळ्ळो वैगी हो आता मान तुम्ही सगळ्यांक पायत करूंक आसा कोण तू कितें म्हण टायमाक गोत्तू ना पानपोड आयले म्हण तितल्यान उदकाचो मान तुमकां सगळ्यांक मेळ्ळा आज श्वेताच्या रोसाच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक स्वागत म्हणटा ओके देव बरें करूं म्हणटात खंडीत जावन हो मान पावलो म्हण चिंता सगळ्यांक मान पावलो गी खंडीत पावलो म्हणटात गी तर ह्या कुटुंबाक परत तेवटी जोरदार ताळी आनी परत तेवटी तांकां आमी येवकार मागया हय खंयचें कार्य जायचें तर जाल्यार देवाचे आशिर्वाद खंडीत गरजेचे फाटल्या दिसांनी देवाचे आशिर्वादांनी तांकां भरुल्ले आनी तांचें कार्य बऱ्यान जालां म्हणच्याक तिंच साक्ष आनी परत तेवटी हांव उलो दिता धन्या देवा त्याच ह्या सालांत आपोवच्या कित्याक म्हळ्यार मुखलें तांचें कार्य जावंक आसा भोवमोलादीक त्या देखून हांव उलो दिता वाड्याची गुरकान्न आसात प्रतिनिधी आसात तशें नमी येरल्यांनी दया करून फुडें सरचे मागण्या विधींत पात्र घेवच्या तुमचे लागीं हांव उलो दिता बगेन कुसचे कुरेन नरका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन सुम्याच्या बड्यान मरिये बरी काबार हाडले नमान मरिये कुरपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसीचें जेजू आपले सुम्याची साकन नमान मरिये कुरपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कुरपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसीचें जेजू बगेन ती देवाचे माया मापासून विनंती कर प्रार्थना येसू तुमया बड्यान बरी काबार दिल्ले वरी तुज्या पुतान क्रिस्तांव मनशां पावन घेतले म्हणे आमी सण जाल्या ताच्या कश्टांनी कुसावरी जनपणाच्या आनंदाक भाशें तुजी कृपा आमच्या दसकांनी वत म्हण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारी पाता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या देवा गल्या बड्या चरकल्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिलाय कराकन सांबाळ सलय आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारान जावं नमान मुरये कुरपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या ससनाचा विषय दितांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर समाधानी तसोच मोशो घेवन दीत आमेन
सतमंता देवा सर्वदेदार बापा सरकार आणि जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्धा आमच्या सपोयतात मेरे कृपे संभलो अंका प्रेतान सन्मलो मासुरत घालताने कसले ताका कसा जडलो तो मेलन ताका आनी केपिलो तो मेलन देवलो तिसरे दिसा मेलन तो परतून जिवन जालो सर्गा चडलो सर्वदेदाच्या बचावजा बसला लिंतान जिव्यांनी मेलांचे मनसक करून येतालो सतमंता पळयतात येतले पेसबे भक्तांचो एकता भक्तांचे मकसाने कुडीचे जेवण पावन ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समुद्रीचे संगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावळ जगतचें जेजू नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समुद्रीचे संगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावळ जगतचें जेजू नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समुद्रीचे संगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावळ जगतचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या नमारण्य कापडचे माये आमच्या जिवा अमृता मृषा सेवेची बाळका या तुझ्या अस्कार उसकार सोनं आमकां दान करता तूं आमचे सिकाये तुझे कापडचे दोळे आमचे पोरते आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे गोश्टेन सदैव पोळ जेजूक आमकां दाखय ये दाडे मगाडे दुलोबी ओंकारी मरिये बगेन ती देवाचे माया मापसो विनंती कर. सर्गींच्या बापा तूं मोग आसा आनी जीव आसा उगाम तुवें मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचल्यान आनी तांचो मोग पवित्र लग्नान संपूर्ण करताय. बेगीन लग्नाचो संस्कार जोडूंक येच्या आमच्या व्हंकलेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. एक बरें भाग्यवंत कुटुंब तिणें रुपेंत करूंक तिका तुजी कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां देवाचें उद्दार आयकुचें. कोलोसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. देवान मिसून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवाळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सुस्निकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षाणें सोमयान तुमकां दिलां त्या बक्षाण्या बरी जावं. पूण ह्या चडशे गुणापरास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटयता. क्रिस्तचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया. देवाचें उतार हें. देवान मनशाक ताच्या सारक्या सुवाणी रुपास जावन रचलो. दादलो आनी स्त्री जावन ताणें तांकां रचली आनी ताच्या रचनेच्या वावरान तांकां सहभागी केली. तर देवाचें योजन असल्या दैवीक योजनांत आमची होकाल भागीदार जावंक आयती जाल्या. देखून तिका बरें मागूंक आनी तिचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक आमी हांगा आसां. रोसाचें नान आंकवारपणाच्या जिविताची सोंपणी आनी येवंकाच्या लग्नाच्या जिविताक तयारी. देखून हें नान सामाजीक तशें आत्मीक रितीन म्हत्वाचें म्हणयेत. आमची ही संस्कृती आमी संभ्रमतना हे रिती फाटलें चिंताप म्हणजे लग्ना जिविताची पवित्रताय आनी कुटुंबा जिविताची जबाबदारी आमच्या नवऱ्या व्हंकलेन गमानाक घेवंक हो एक अवकाश जावं. जेजू काना शाराच्या लग्नाच्या संभ्रमांत सैरो जावन गेल्लो. ह्या लग्नांत हजर जावं मरी जेजूची आनी आमची माय. लग्ना जिवितांत कितेंच उणेंपण जायनाशें आमच्या व्हंकलेक आदार दिवं अशें एक भाग्यवंत कुटुंब आमचे मदें आसा जावं. हे दिशेन नजरेतचें भाग्यवंत कुटुंब आम्हा समेस्तांक प्रेरण जावं. आतां आमी आमची कल्ती प्रार्थना देवा मुखार उबारया. तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. होय सभेन तिच्या मुखेल्या मुखान बरी आनी पवित्र कुटुंबां बांदून हाडूंक लग्नाची पवित्र
पवित्रताय आनी ओडविकाय लोकांक परगडूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. लग्न जावंक वेच्या आमच्या व्हंकलेचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल. तिचें लग्न तूं सुफळ कर आनी बरें कुटाम बांदून हाडूंक तिका तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. ह्या व्हंकलेच्या कुटुंबांनी चड आनी चड लागीं येवन एका काळजाची आनी एका मनाची जावंक तांकां तुजी ससाय दी म्हूण मागता हांव. आमच्या युवाजनांनी आपणे जोडूंक आशिल्ल्या लग्न संस्काराक फावो ती तयाराय करूंक आनी अशें भगवेन कुटुंब बांदून तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. ह्या कुटुंबांनी देवादीन जाल्ल्यांक ससनाचो विशय दी आनी सर्गींच्या महिमेची संपूर्णता ती म्हूण आमी मागता हांव. सर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोगाळ आनी दयाळ सांबाळणार. तुवें एका कुटुंबाचो तुज्या पुताक तुवें एका कुटुंबाचो संदो केलोय आनी ताचे वरी आमची कुटुंबां भगवेन करूंक येजन केलें. तर आमच्या व्हंकलेचेर तुजी मोगाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तिका नेटय आनी एक भगवेन कुटुंब आसा करूं तिका तुजो आदार पटय म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. काळसाच्या कोंड्या मोच्या नामान तुका बरवस आमच्या माय म्हयन्याचे तुलब्राणे चेरणां तुज्या लागता माये लाबासें कर आमकां देणे आत्मोराचे पापाविने परतून आमी पडानासे आमच्या सारकी जिंजी अशें माय म्हयन्याचे तुलब्राणे चेरणां तुज्या लागता माये मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां बरी आशिर्वाद दिवा आमकां भगेन कसोचे कुरेन नरकां देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमी हांगात रावा. मागण्या विधींत पात्र घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी तशेंच सर्वांक आज बरें मागलां. आमच्या व्हंकलेक त्या देखून परत हेवटी देवाच्या आशिर्वादाचेर वता आसतना सहकार्य तुजें बऱ्या तरान जावन दी म्हणून परत हेवटी मागया. अशी खबर आसली की श्वेताचे खासदार आसा म्हणून आनी परत हेवटी बरी खबर आयल्या हांगासर नवी सैरी येदोळूस हांगा माटवाच्या आंगणान पावला म्हणून. खंडीत तुमकां बऱ्यांतलो बरो स्वागत आमी करता. त्या देखून नवी सैरी आसात जाल्यार दया करून तुमी माटवाच्या बागलार येवन तुमी उबे रावच्या तुमचे लागीं उलो दिता. खुचाम नवे खुचाम हांगासर पावला म्हणजे संतोष पावता आनी हांगासर वॉल्टर तशेंच सिसिलिया तांकां स्वागत करूंक मुखार वेतात. आयच्या ह्या कार्याक आयल्याक तुमकां स्वागत खंडी पानपड उदकाचो मान. या येस तुमी काण घ्या तुमी काण घ्या. या काण घ्या. या आपूण हाडा. हांगासर नवी सैरी येदोळूस वेळार येवन पावला मनशाक दुबावना. कित्याक म्हळ्यार तुमची पयशिल्ली वाट ब्लॉक आसता जाल्यार ते ब्लॉक फूड करून वेळार तुमी हांगासर आयल्या त्या देखून ह्या कुटुंबा तर्फे तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. दया थंयच रावा. तुमची बेसवांची ताका गरज आसा आनी तुमकां तशें पयले परत हे फावटी तांकां पानपड उदकाचो मान तुमी स्विकार करूं सगळ्या मुखार. तुमी चुकार गेले कुटाम तशेंच सजा गेले कुटाम फोटो 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 येवना थंय घेवन आयले गे. ओके तुमी एक कुटाम दोन आसली आज एक जाल्यांत त्या देखून परत हे फावटी तुमकां स्वागत म्हणटा आसतना तुमची बेसवांची गरज आसा.
दया करून तुमच्या येऊनच्या सुनेक या तुमच्या कोणाच तुमच्या कुटुंबा येऊनच्या त्या सुनेक तुम्ही स्वीकार करूंक आसा मुखल्या दिसांनी त्या देखून ताका बेसावणी भरच्याक तुमचे लागीं उलो दिता फुडें सरा लान्सी सिक्वेराम तुमी फुडें सरचे आनी बेसावणी भरच्याक थंयच रावा सोजा केल्यांक सिक्वेरा केले बेसांव पावला म्हण चिंता दया करून तुमची एक मोठ्यान तुमी वळख करच्याक हांव तुमच्या उलो दिता कित्याक म्हळ्यार म्हाका वळख आसली कित्याक म्हळ्यार पोर आयतार आमी मेळ्ळ्या मात्र वैगी पोर कार्याच्या कार्यान मेळ्ळ्या मात्र आनी तुमची वळख कितें म्हूण म्हाका आयले गोत्ता आसा पूण नवी थोडी आसा म्हूण दिसता त्या देखून हांगा हांव स्टार्ट करता हांव पयलें कितें जाय जे तुमी आज ह्या कार्याक आयल्यात आनी कितें जाय जे खंय धांवन आयल्यात पूण सांगचें केल्यार ताणूं गोत्ता जाल्यार परत हेवटी वळख दिवची लॅन्सी सिक्वेरा दिनेश असो बापय केल्राय फिरके जेतो दिनेश म्हळ्यार कळलें गे मुकलो जावं सस्सू असो नवरो असो पूत वय ओके आनी तुमी I am Nathan D'Souza. I am Dinesh's cousin. हांव रोनाल्ड लोबो दिनेशाचो बाप्पू हांव हिल्डा लोबो कुलशेकर टावन दिनेशाची मावशी. हांव इवलीन मॉरस मिलार टावन दिनेशाची मावशी. हांव सिरिल मॉरस आमी फळणीरसचे फिर्गज मिलार बप्पू दिनेशाचो. आनी हांगासर आसात हांव विल्मा दिनेशाच्या आकेची धूव. हांव विल्सन दिनेशाचो भावजी फ्रॉम बॉम्बे ओके कंडी जावन कशी जाली तुमची वळख आयकोण त्या देखून हांव गळाय करिना तुमची मनाची बेसका ते मुखार आसा ते मोगान ती स्विकार करच्या तुमचे लागीं उलो दिता फुडें सरा आनी मनाची बसका तुमी ही स्विकार करा. तर हांव आतां फुडें आपयता जॉस्टी डायस तुमी फुडें सरचे जॉस्टी डायस जराल बेसांव दिवच्याक तुमचे लागीं हांव उलो दिता. सर्वांनी उबे रावचे आपलो उजवो हात व्हंकलेचेर उबारून दवरचो. देव अब्रामाचो देव इजाक आसो देव जाकोब आसो ह्या व्हंकलेचेर आनी आज जावंक आसच्या रोसाच्या कार्याचेर तशेंच परवां जावंक आसच्या लग्नाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरें करूं म्हणटा बसात आयकन तुमची बसका स्विकार करा. तुमी आनी तुमची गरज मस्त आसा न्ही तुमी हांगासर रावा आयत गे आदी ओजे येतले ओजे म्हळ्यार साबार तरांची वस्तू फळ वस्तू मासाच्या आयटमां पुरा मस्त येतले पूण 15 दिसां पयले म्हणून येत पूण आज काल ते ओजे 15 दिसां पयले येना 15 मिनटां पयले येता म्हूण येत कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांची पयले 15 दिसां पयले येतली आतां 15 मिनटांनी 10 मिनटां म्हण 10 मिनटां तांकां थोडे वाटी तांचे बिजी आयटम आसा कित्याक म्हळ्यार काल बदलला वय काल बदलला पूण हांगासर ओज्याचें कार्य आसचें ना ओजे येदोळूच ताणी पावीत केला त्या देखून आतां रोसाच्या कार्याची सुरवात हांव करच्याक हांव उलो दिता दया करून मावळे आनी आसा बाप्पू आसात बापले आसात मावश्यो आकयो तुमी फुडें सरचे काश्या कुटुंबाच्यांनी फुडें सरचे आनी ह्या रोसाच्या कार्याक तुमी वाटेर जावनचे उलो दिता दया करून बापले मावश्यो मावळे दया करून फुडें सरा दया करून. ताचे पयलीं हांव उलो दिता मॅलकॉन व्हंकले सभाव दया करून तुवें फुडें सरचे. मॅलकॉन बिजी आसा तो आज मॅलकॉन इल्ले मुखार ये आमी तिके मुखार दवरता आमी रोसाचें कार्य मुखार सून व्हरता हांव मॅलकॉन ओके तुका एक काम आसा मॅलकॉन तिके हांगा ये आयकना ताका आसा कितलें सांगलें हरी कुशेन आसा तो ये लागीं ये तुवें आतां कालें करूंक आसा म्हळ्यार आमी रोसाचें कार्य खंडीत मुखार चिता तुवें एक तुज्या भयणीक
आपल्या रोसा बसच्या पयले ताका न्हेसोवंक आसा गे ड्रेस चेंज करूंक आसा त्या देखून वेळ लागता त्या देखून तुवें ताका ड्रेसींग रुमा वचून आपण व्हरचें त्याच्या पयलें गी सोडणी हें नाका थंय रावं नाका जायते बेगी मागीर आमी कार्य मुखार शिता त्या देखून आतां उलो आसा भयणीक तुवें मोगान आपण व्हरचें आनी त्या दरवट्या वचून थंय ड्रेसींग रुमान ताका चेंज करच्याक ओके. आनी हांगासर हांव उलो दिता बाप्पू मावले पुरो पावल्यात गे पाट्या पाटी गेले गे या मुखार या हांगासर नाल्ल पुटोवन नाल्लाचो रोस काडूंक आसा वय गे त्या देखून हांव पयलें उलो दिता हांगासर खबर आयकली 4 बापले आसात म्हणून पूण आसो एक नाल्ल त्या देखून पयलें हांव अवकाश दिता विक्टर डिसोजा तुमी फुडें चारी जाण या नाल्लाक हात दियात हांगा या मुखार या आयदान घे आयदान उदकाचें आयदान तें टब्ब ओके हांगा या मुखार या नाल्ल दाखयचे न्ही 4 जाण नाल्लाक हात दिया पळय 4 जाण नाल्लाक हात दिया मागीर पोट्टाना विक्टर पिंटोक तुका एक अवकाश हय गे फोटो येयचे न्ही मागीर दिसाचे न्ही ओके. आतां हांव हो नाल्ल पटोवंक हांव अवकाश दिता विक्टर सोज तुमी हो नाल्ल पटोवचो आनी कार्याक बरी सुरवात करची. ओ दोन तुम्हाला पटलो या शाबा ताळयो ताळयो. कट्टे भितरले नारळाचे बोळे रुचीक कितले ते रोसाचे तळे भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता. आतां मुकुट काड गे नारळाचे मुकुट काडल्यार बरें घेवन हांव पळयता हें काड गे व्हंकलेक मुखार जावचो चेडो गे चेडो गे म्हण वय 3 दोळे आसात तर व्हंकलेक चेडो म्हण निघंट जाल्या पयल्यांचे हय ओके. हांगाच रावा आनी हांगासर आसात कुवळो शिंदूंक रॉबिन मॅनेजर्स तशेंच प्रदीप रॉबिन मॅनेजर्स तुमी पयले हांगा तसो पयलो कुवाळा कातरचो फस्ट कुडकेकर या साबाश ताळयो ताळयो हय. हांगासर 2 कुडके केले प्रदीप आनी सॉरी रॉबिनान आनी प्रदीप आतां ते कुडके कुडके करता कितले कुडके जाता तितले कर जाय ते तुजे आज चान्स हय ताळयांच्या आवाजार ताका हय. आनी एक काडणे खंय गेले आं ओके जाता काड काड कुडके कर हय. आनी एक आसा रॉबिना कडेन आनी एक कुडको आहा पळय पळय एक वळ आसलो ताणें 8 कुडके करून गेले हय. रॉबिनान केल्ले 2 कुडके ताणें 8 कुडके करून गेले रॉबिनाक आनी तशेंच प्रदीपाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आतां आसा वय खान्यांस नाल्ल कांतोक आसा देखून कुटुंबांच्यांनी फुडें सरूंक आसा बाप्पो मावश्यो पदन मदन तुमी फुडें सरूंक आसा लागशिल्ल्या कुटुंबांच्यांनी हो नाल्ल कांतोवन आयची सभाय धरती करूंक आसा. त्या देखून उलो दिता कुटुंबांच्यांनी तुमी कुटुंब फॅमिली आयल्यार बरें एक तिसल्या काडण्यार एक लुसल्या काडण्यार. कट्टे भितरले नारळाचे बोळे रुचीक कितले ते रोसाचे तळे मुचाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता. कट्टे भितरले नारळाचे बोळे रुचीक कितले ते रोसाचे तळे मुचाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता. कट्टे भितरले नारळाचे बोळे मेळले फूल पावुल्ले मोगान दांबून काळीज दांबुरले म्हाका एक मेळले फूल पावुल्ले मोगान दांबून
काळजांत वरले मुझे ही काळीज जाजपाचे पेटी पाऊले सैती जिवे करयता मुझे ही काळीज आता हांगासर जावच्या मोलादीक कार्यान तुमी भाग घेवचो आणि आता ओके बरोबर बीड यस वा पळा बरें हेजे फोटो घे अशें आतां सोड नाका जायत घे अशें तर जायत घे घट्ट धर यस बरें झरीचे उदक देवले बरें देवले यस हांगासर वय परत वळटा घे आनी एक फावटी या वाव सुपर 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 आणि हांगासर रोस तयार जाला तुम्ही फुडें सरचे रोसाचे बाटली घेवन ती तयार करचो नारळाची बोळी जरून वेतात गोगनाची तळी बोरून येतात नारळाची बोळी जरून वेतात गोगनाची तळी बोरून येतात उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा आणि रोसाक आमकां एका मणसिंची गरज आसली आणि ती हांगासर राखून रावल्या आपल्या अवंकारपणाक आदेस मागच्याक आणि रोस पुसच्याक तयार जाल्या आज देडयोनांत अगर देडे आसात देड्या बराबर 4 जाणां बॉडी गार्डाक घेवन श्वेता मुखार आसता आपल्या अवंकारपणा आदेश मागता आणि तुकाय बरें मागता त्या देखून फुडें सरचे डीजे दीक्षित तुझ्या आवाजान हांगासर आयच्या व्हंकलेचे बाप्पू आसात मोगाचे बाप्पू जॉन कॅनडी तशेंच विक्टर तुमकां फुडें आपयता आनी हांगासर आज रोसाचे कार्याक ताणें हांगा ताची बसका स्विकार करच्याक ताचे लागीं उलो दिता आसतना तुमी ताचे हात धरून ताका त्या चेअरार बसोवच्याक तुमचे लागीं उलो दिता वय बरें मागोवन हांगासर बापल्यांनी ताका बसयला रोसाक वय आनी मुखलें कार्य रोसाचें कार्य पयली संता दुसरे केला बेसांव जेजू दिता बेसांव आमच्या होकलेक आनंद देवा बापा आनंद देवा पुता आनंद पवित्र आता आणि सदा अप्रसू काढला सर्वाय सुरंगारनो रोसाक बसल्या कुवन आमची होकल बाय
ओवे सुरंगारोनु रोसा बसल्या कुवर नामची होकलबाई प्रसू काढला सर्वाय सुरंगारोनो रोसाक बसल्या कुवन आमची ओकलबाई ओवे सुरंगारोनु रोसा बसल्या कुवर नामची होकलबाई आकाशी माड नारल कुब्यार तेला सो कुरी सोकलेच्या कपालार ओवे कुब्यार तेला सो कुरी सोकलेच्या कपालार आकाशी माड नारल कुब्यार तेला सो कुरी सोकलेच्या कपालार ओवे कुब्यार तेला सो कुरी सोकलेच्या कपालार आप्रसू कण दवरिला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा आप्रसू कण दवरिला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा आप्रसू कण दवरिला म्हणये बेसांव दिवंक येगे सर्गींचे मिर्जा राणये ओवे म्हणये बेसांव दिवंक येगे सर्गींचे मिर्जा राणये आकाशी माड नारल कुब्यार तेला सो कुरी सोकलेच्या कपालार ओये कुब्यार तेला सो कुरी सोकलेच्या कपालार कानी घाले तेल म्हणू कापुली काढलो कुरीस वाईकोटीस जेजू क्रिस्त सोकलेक बेसाव देव ओये कुरीस वैकुंठीस जेजू क्रिस्त सोकलेक बेसाव दीत फुला भितर फुल गुलाबी रंगाचे उतार मोगाचे आमच्या होकलेचे ओवे रंगाचे उतार मोगाचे आमच्या होकलेचे फुला भितर फुल गुलाबी रंगाचे उतार मोगाचे आमच्या होकलेचे ओये रंगाचे उतार मोगाचे आमच्या होकलेचे आप्रसू काढला कोणाक सांगण रजा मागण आमच्या जेजू लागे ओये सांगून रजा मागून आमच्या होकलागी आप्रसू काढला कोणाक सांगण रजा मागण आमच्या जेजू लागे ओये सांगून रजा मागून आमच्या जेजू लागी आंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी दोसो आप्रोसा सोरोसो यजमानीन तयार केला ओये दोसू मोकर सोरोसू यजमानीन तयार केला आंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझो रोसो आप्रोसा सोरोसो यजमानीन तयार केला ओये दोसू आप्रोसा सोरोसू यजमानीन तयार केला काणी तळवे तेल घालून बसो या बंका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा होये बांका पयलो मान ताका सर्गीच्या देवा बापा काणी तली तेल घालून बसो या बंका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा होये बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा जेरुसलेम शहरा करड गीतन जेजून दडला मेन रसावाडाक होये तन जेजून दडला मेन रोसा उजवाडाक सकाळी काढली फुला संजेर बाबोली आलमा बाबोली आई रोसा लागी होये बावली अल्बा बावली आई रोसा लागी अरसर नारल ते बेटेर करवो
पवित्रात्म पर्व ओकलेच्या बुजांचेर होये सर्व पवित्रात्म पर्व ओकलेच्या बुजाचेर सरनारल ते मेटेर कर्व पवित्रात्म पर्व ओकलेच्या बुजांचेर होये सर्व पवित्रात्म पर्व ओकलेच्या बुजाचेर आपलोस कडला दडा वळ्यांस उबे रावून पळयता पुत्र मोरयेस उबे रावून पळयता पुत्र मोरयेस आप्रोस काडला दडा वळ्यास उबे रावून पळयता पुत मोरयेस होये उडस उबे रावून पळयता पुत्र मोरयेस काणी तळवे तेल घालून सर्वय आंगी देवले आपुरबायेचे बावले आमचे होकलबाय होये देवले आपुरबायेचे बावले आमचे होकलबाय काणी तळवे तेल घालून सर्वय आंगी देवले आपुरबायेचे बावले आमचे होकलबाय होये देवले आपुरबायेचे बावले आमचे होकालबाई आप्रसा बशी दावी घी उजवी पहिलो रसू लायता होरेता ओकले आवय तुझी होये उजवी पहिलो रोस लायता होरेता आवय तुझी आप्रसाची बशी दावी घी उजवी पहिलो रोस पुसता होकले आवय तुझी होये उजवी पहिलो रोस पुसता होकले आवय तुझी देवा बाप्पा देवा पुता देवा फेरी सांता कुरपेच्या दिसा यजमान रोस लायता होये संता कुरुपेच्या दिसा यजमान रोस लायता सची बशी दावी गी उजवी दुसरो रोस लायता ओकले बापूय तुझो होये उजवी दुसरो लावस लायता होकले बापूय तुझो बाबू रोस लायता मोतीन किते चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक होये चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक अप्रसा बसेत भाताच्या राशीन बसो नासा कवळो मुंडासकार बापल्यो आता रोस लायता होये मुंडासकार बापलो आता रोस लायता भाताच्या राशीर बसो नासा कवळो मुंडासकार बापल्यो आता रोस लायता होये मुंडासकार बापलो आता रोस लायता बापलो रोस पुसता मनान किते चिंता बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक होये चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक मौशी रोस पुसता मनान किते चिंता बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक होये चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक आमच्या ओढतांत बरोवन फुल्यांत आबोली आलमा पावोली आई रोसा लागी होये बावली आलमा पावोली आई रोसा लागी आमच्या ओढतांत बरोवन फुल्यांत आबोली आलमा पावोली आई रोसा लागी होये आबोली आलमा पावोली आई रोसा लागी आप्रोसोच्या बशे मोया सो हारी आयवो नारी सौगी रोसुलाय होये हरी आयावो नारी सोगी रोसेला आप्रोसोच्या बशे मोती मोया सो हारी आयवो नारी सौगी रोसुलाय
होये हरी हयाबो नरी सोगी रोसलाई रसाच्या रण्ये कट्यांसो पुगो विसरण का मोगो हुकले आवईसो होये पोगो विसराना का मोगो ओकले आवईसो रसाच्या रण्ये कट्यांसो पुगो विसरण का मोगो हुकले बापाईसो होये पोगो विसराना का मोगो ओकले बापाईसो बारीक रेव म्हणेर वर इले वाट जर इले ओकले भावान तुझ्या वरैली वाट जरैली ओकले बाबाई तुझ्या बारा मोडे सताव तेरा मोडे जिरे सकडायला बिरे होकले कोटाम तुझे जिरे सकडायला बिरे ओकले कोटाम तुझे हडक मारू कोय तो मासा घालून शिरको मुखारी जाऊ चरको आमच्या होकलेक ओवे शिरको मुखारी जाऊ चरको आमच्या होकलेक काठी पडला मारली गांठ सुरत काल जाले टाऊ चेरको जाल्यार जाऊ पिल्या जट्टा हांव ओवे टाऊ चेरको जाल्यार जाऊ पिल्या जोटा हांव सुरत काल मातली गांठ काठी पडला जाले टाऊ चेरको जाल्यार जाऊ पिल्या जोट्टा हांव ओवे टाऊ चेरको जाल्यार जाऊ जोटा हांव यजमानीच्या हाती बंगाराचो चुडो सगळो आयला वाडो या मटवाक ओवे सुडो सगळो आयला वाडो ह्यावी माटुवाक पदा वेळार पदा वेरसा वेळार वेर्स सदा शिकय तेर्स होकले कुटुंबान तुझ्या ओवे वेर्स सदा शिकय तेर्स दोन पटी पदा वेळार पदा वेरसा वेळार वेर्स सदा शिकय तेर्स होकले कुटुंबान तुझ्या ओवे वेर्स सदा शिकय तेर्स होकले कुटुंबान तुझ्या होकले गे बाई गळ्यान तुझ्या बेंतीन आवय बरल्या खंतीन दुवे हजार मोड ओवे बेंतीन आवय बरल्या कंतीन दुवे काजर मोण होकले गे बाई गळ्यान तुझ्या बेंतीन आवय बरल्या कंतीन दुवे हजार मोड आवय बरल्या कंतीन दुवे काजर मोण लाटी सोयंटो लाटी रस तुटलो सांगात सुकलो आईच्यान भाव भयणी सो लाटी सोयंटो लाटी रस तुटलो सांगात सुकलो आईच्यान भाव भयणी सो एकस भाऊ होकले कपालासो तिळो कुळाराचे वाटे सणवारा जळय दिवो इगर्जेच्या होडतान फुल्ल्या ती पात उजवदी हात पोरवार स्पेराक ओवे हात उजवदी हात पुरवार स्पेराक आमच्या हितलांत वांगडी तिंगडी वाट उजवदी हात पोरवार स्पेराक होये वाट उद्वोदी हात पोरवार स्पेराक आमच्या हितलांत वांगडी तिंगडी वाट उजवदी हात पोरवार स्पेराक होये वाट उद्वोदी हात पोरवार स्पेराक आकाशे रुका पोला वळ मोणान मोवळ आमचे होकल बाय आकाशे रुका फुला वळ मोणान मोवळ आमचे होकल बाय आमच्या माडाक आसा एक खुबो घट मोठो उबो आसा भाव तुजो ओवे उबो खसबटो उबो आमच्या माडाक आसा एक खुबो घट मोठो उबो आसा भाव तुजो गुरपूरच्या नैत दंपार बरो कुबे मुंडासकर उबे होकले बावले बापले तुझे उबे कुबे मुंडासकर उबे होकले बापले गुरपूरच्या नैत दंपार बरो कुबे
मुंडसगर उबे हुकले बापले तुझे बारे काट पडो बंबे बीच चढ़ो साबे में चढ़ो यंकलना यजमान बवोजीक दयाकरन रोज पुसून असले आणि बारे दयाकरन पुढे काट सरचे पडो बंबे कळकळी बीच नका. चढ़ो पुढे सरा, सुरत पुढे सरा. कल में चढ़ो यंकलना बवोजीक रोज पुसून बाकी आहे, दयाकरन चढ़ो बारे बीच चढ़ो यंकलना बवोजीक सकाळी केल्ली पोळी संजेर जाली शेळी वैरतावून तिळी होकले आजोजी तुजी ओवे शेळी वैरतावन तिळी ओकले आजी तुझी सकाळी केल्ली पोळी संजेर जाली शेळी वैरतावून तिळी होकले आजोजी तुजी ओवे शेळी वैरतावन तिळी ओकले आजी तुझी आंब्याचो फांटो कोयतेन काचो वरलो बरोसो वावरलो होकले बाऊ तुझो होकले सुवरलो बरसवा उरलो होकले बाऊ तुझो आंब्याचो फांटो कोयतेन सोवरलो बरोसो वावरलो होकले बाऊ तुझो सुवरलो बरसवा उरलो होकले बाऊ तुझो यजमानीचे वाटेर गणेरीचे पीक दयाकरन नवे सेरे दयाकरन तुम्ही मुखा सच्चे आणि दयाकरन एक मिनिट नवे सैरी दयाकरन पुढे सच्चे उकले रोज पुसच्या यजमानीगे बाये मोगो तुझो गुपित आसा कितले सोबीत आमचे होकाल बाये ओवे गुपित आसा कितली सोबीत आमची होकाल बाई यजमानीगे बाये मोगो तुझो गुपित आसा कितले सोबीत आमचे होकाल बाय ओवे गुपित आसा कितली सोबीत आमची होकाल बाई प्राय जाताना दिष्ट जाता गैरी आता रोसू पुसता तोकले नवी सैरी पुसता तोकले नवीन सैरी प्राय जाताना दिष्ट जाता गैरी आता रोसू पुसता तोकले नवी सैरी आता रोसो पुसता तोकले नवीन सैरी रोसाच्या जेवणा शीत केला कजे नवे सैऱ्यांनी रोस पुसचे ओकले बाग तुझे रोसाच्या जेवणा शीत केला कजे नवे सैऱ्यांनी रोस पुसचे ओकले बाग तुझे मेलावाच्या कोयते चिंचीचे तोरू आपण दिल्ल्या यजमान यजमानीक तुमका देव बरें करूं आपण दयाकरन जराड तसे जराड जराड आणि एराड तुम्ही पुढे सरचे मेलावाच्या कोयते चिंचीचे तोरू रोसा कायल्या नव्या सैरेन तुमका देव बरें करूं देव बरें गोयावेचे वाटे कणेरीचे पीक कणेरीचे पीक मुदे वयले तीक रे विवा आमची होकाल बाई काळो भोवती आसा काळो संद्रे माचे साळाक रे विवा आमची होकाल बाई तांबियाच्या बाणी तापईला पाणी तापईला पाणी आज नाव वेता रे विवा आमची होकाल बाई आज नाव वेता रे विवा आमची होकाल बाई बाईच्या राया म्हणतात रे शेक म्हणतात रे शेक आता जा
एक रे विवा आमच्या होकुलेक आता जाता अभिषेक रे विवा आणि ओकलेक नानाच्या मुखार सरचे तुम्ही एराड जराड तुम्ही ओकलेक उठोवन चाक तुमचे लागीं उलासा सालांत एकटाय गेलो सालांत एकटाय वय सीता नाणे कशी ना पण ओरा तिका रसू फुसून झालो रे विवा आमच्या होकुलेसो एक सांगणी आसा चेडू आडल्यार पयशिले आडीजे तशेंच गाय आडल्यार लागशिले आडीजे म्हण आयकल्या गे लागशिले आडीजे म्हण मुजेले कार चेड्याक ते बरें कित्याक म्हळ्यार पयस आसल्यार चेडू चड ते घरा वचना ताचे सांगतात आसता ते दोगांय ओट्टूक आसतात ही म्हजी अभिप्राय. येस बऱ्यांतले बरें सवाल हांवें विचारले आनी बरें आन्सर हांगासर मेळ्ळा. अशेंच मुखार गेल्यार कितलीं सवालां मेळटीत म्हण न्हू आमकां सांगूंक कश्ट. ओके हांगासर आसात नवऱ्याचे बापय लान्सी बापले दयकर लान्सी सिक्वेरा. तुमी कांय चिंतलांगी ह्या विशयांत चिंतू ना जाल्यार आतां सांगचें. तुजें पयशिल्लें गे ओके पयशिल्लें काय पास अशें पास म्हळ्यार जायना तें. हय तुमी आन्सर दिचे हाडे पोर हाडे तुमी आन्सर दिल्लें बरें आनी प्रायज व्हेल्लें न्ही. हय हाडे पयशिल्लें मेळ्ळ्यार तें बरें कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें बरें तें कुळारा वयचें इल्लें उणें जाता आनी न्हवऱ्याक इल्लें इजी जाता नाल्यार केदाळे कुळारात वचून बसून आसता तें. वय 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 हांगासर सेम आन्सर मेळ्ळें आनी इतल्यान कुशीन. ओके हांगासर आसा बंबईकारां आसात. बंबईकारां आसात. बंबईकारान तुमी आन्सर दिचेत तितल्या पयस जावन तुमी ह्या कार्याक आयल्या म्हण तसना आनी बंबईकार सीदा उठोन गेलो पळय. ओके बंबईकाराची सांगातीन आसा न्ही हांगा. कोंकणीन ट्राय करता. कांय फरक पडना कोण खंय रावतात त्यांनी लायफांत लग्गी रावाचे स्पिरिच्युअली हॅपिली कोलॅबरेटीव. ती खंयची काल करतात दॅट डजंट मॅटर एट ऑल. तशें कांय ना. हिणें सांगलां बायान सांगलां बरी दोगांचो मोग मेन जाल्यार लागीं आसल्यार मावाड्या सद्दां वचून येत हप्त्याक एक पटी म्हणी वचून एक ओके तुमी चिंता. चेडूं पयशे लाडल्यार बरें कित्याक म्हळ्यार चेड्याची खबर कांय कळना. चेडू पयसिल्ले हाडल्यार बरें जावं येयल्लो एक हप्तो रावन घट्ट रावन वता. आनी हांगासर आसात तुमी सांगतात लागीं आसल्यार व्हडणी पयस आसल्यार व्हडणी बऱ्यान एक माय बगत आसल्यार जालें तितलेंच. लागशिल्लें जाल्यार पयसिल्लें जाल्यार व्हडना. एकामेका होंदोन चलाचे चेडे चेडू एकामेका वळख बरी आसून काजाराक मुखार सरना एकामेका कुटुंबाची वळख करून काणगेचे ताज्या मागीर बरेंत म्हण दिसता पयस आसल्यार कित्याक म्हळ्यार एक येचे वेचे अप्रुपी जाता आनी दुसऱ्यांच्यो खबरो जायनात थंय. मोगान पयशिल्ले आसल्यार तितल्यो खबरो जायना. लागशिल्ले आसल्यार इल्ले खबरो चड जातात. ते देखून म्हाका बरें लागता पयशिल्ले चेडू बरो भुरगो आसल्यार दोनांय कुटुंबाची वळख बरें करून काजारीचो बेस मुन्नार सुलाभ जाता.
मोदीन आतां कंडपटे पेट्रोलाचे आनी डिझेलाचे रेट चडयला त्या देखून लागशिल्लें हाडल्यार इल्लो न्हवऱ्याक इल्लोसो खर्च उणें वचोन येवंक मावाड्या पेट्रोल डिझेलाक मोल चडटाना इल्लेशे एक्सपेन्सास इल्ले उणें जातात म्हणून बरें आन्सर आमकां पेट्रोल डिझेल उणें करा म्हणटा आनी तो भोंवतेन तसा वय गे म्हणना आमी मात भोंवतेच रावया उता आयकुचें नाका कितलो जाल्यार व्हडणी आमी 100 रुपयांचो पेट्रोल घालचो न्ही खंय चडला आमी घालचो 100 रुपयांचो मात म्हणना बरें आन्सर दिला ओके हांगा सर हांगा सर आन्सर कांय दितात की तुमी चेडू लागशिल्लें हाडल्यार बरें खाले मनीस झगडे जाल्यार अप्पा घरा धांवयेत यस व्हेरी गुड घरा धांवल्यार व्हडणी मागीर पाटी येयचे न्ही फाटींत व्हडना बरें आन्सर तिणें दिला चेडू लागींचे हाडल्यार भारी बरें कित्याक म्हळ्यार आमकां केदाळे तांगेर वशेत आनी आतां हांगा हक्कड म्हारग जाल्ल्या टायमार दनपाराचें जेवणय तेंत परतून फाटीं येवचें माव हाड तें येतना सांगता माय जेवणाक येया म्हणून परतून संजेचें जेवणय तेंत घर नेवचें तशें जाल्यार आमकां लागींचें चेडू आसल्यार भारी बरें म्हण बगता आतां म्हजें सांगता बायल लागीं आसा ताका म्हजे कडेन ताका आन्सरच ना या कित्याक म्हळ्यार घरा वचोचें न्ही वय घरा वचोचें खंडीत बायलेक येवचें म्हळ्यार तुवेंच घेवन हांगा हांव चिंता हय एनिवे ओके सुपर आन्सर ओके हांगा सर पयसले जाल्यार बरें कित्याक कोत्ताय किचनांत साराक पोण दिल्यार तांकां आयकयना परमळी येना किचनांत आयदनां पुटल्यार अर्थ जालें न्ही तुका कालें म्हणून तेय घरच्यांक कळना देखून ओके हे आन्सर इल्लें बरेंच आसतलें म्हण चिंता ओके हांगा सर मो ओके तुमी कालें म्हणटात तुमी पोरू प्रायज जस्ट मिस केलें आज म्हणे ट्राय करा ओके ते संगणी आसा ते देवान जोडिलां ते मनीस मोडिनाय आजकालचो वर्ल्ड डिजिटल पयशे लागीं कांय वॅल्यूज जायना तुमी तेंत आमचे देवा फाटी येवनच रावचे तितलेंत यस बरेंतले बरें आन्सर हांगा सर परत हेवटी मेळ्ळा आनी हांगा सर ओके हांगा ओके तुमी म्हणटात म्हणून करता हय आतांच्या डिजिटल टायमार तांणी सांगलें बरें कोण खंय आसल्यार अमेरिकांत आसल्यार हांगा इंडियांत आसल्यार खंयच्या हळ्ळ्यांत आसल्यार कांय तोंदरे नात कित्याक म्हळ्यार पळोवन उलयत आनी त्या दळा वसाचें म्हणलें ना एक दुसरें लागीं आसल्यार माय मांव जर तर बरी मेळ्ळी चेडवाक त्या दळा ताका वसाचें म्हूण बगना सो पयस आसल्यार बरें घरा येना गो तें बरें म्हणनात तशें दॅट इज अनदर थिंग तिसरें लागीं काजार जाल्यार पयलोच गूट सगळो गत आसा तांकां तसले सिट्युएशनांत येना तशें जावन आमी सगळें पळयल्यार पयसिल्लें जावं लागशिल्लें जावन पूण म्हजें पर्सनली सांगचें जाल्यार पयशिल्लें बरें कित्याक म्हळ्यार ती लॉन्ड्री हांगा हाडून धुवंक ना येस हांगा सर बरें अंकलान आन्सर दिला ओके प्रायज खंय येता म्हणून सांगूंक जायना तशें ट्विस्ट येता आन्सराक हांगा सर हांव क्वेश्चन विचारता आसतना तुमचें आन्सर बरें ते बरें हांगा सर एकामेका बरें करून रावत जाय म्हणचें इतलेंच गे स्ವಂತ एक्सपिरियन्स म्हजें वोकल पयशिल्लें सो केदारय आमी अप्रूप येताना ते म्हाका स्पेशल ट्रिटमेंट ती दितात आनी मोगी बरो उरता सो तशें जाल्यार म्हाका पयशिल्लें म्हणल्यार बरें जालें म्हूण लागता ओके हां म्हजी जाप तुज्या पयल्या सवालाक चेडू पयसी लाडीचे आदीं कित्याक ही गाद केल्ली म्हणली कित्याक म्हळ्यार ते कुळारां घडये घडये वचोंक जायना ताका घरा गादे बेसाय पुरो आसतना पयसो वचोंक जायनातल्या बरी सून पयसी लाडटाली गाय लागशिल्ली म्हळ्यार कोबर काडूंक ते कितलें दूद दिता कशी ते तळी कशी म्हणून लागशिल्लें जाल्यार कोबर काडी आसता जारा पुरा त्या देखून ती गाद केल्ली हांवें तुजे कडेन विचारलें आन्सर तुका कळ्ळें गे हांवें कालें म्हणलें सुमार जाणें सांगलें ओके हांवें ताचे पयलें सांगतें तर जाल्यार पाद्रा पासो रोल तुका कसो मेळ्ळो म्हूण हांवें विचारचें तर जाल्यार खंडीत जावन ह्या फिल्मांत म्हाका एक चान्स आसतलें खंडीत हांवें तें कालें म्हणटात सुकयलें म्हणटा कित्याक म्हळ्यार वावर मस्त आसा तांचो म्हाका शुटिंगा टायमार वचूंक जावना वचूंक ना खंडीत जावन हांव गेल्लो तर जाल्यार बोटल्यार असो पार्ट म्हणी म्हाका मेळटा कोण आमी चिंतचें हांवें आतां नातुल्लो गे ओके नातुल्लो तांचो वय हांवें चिंतचें काय बोटलो असो म्हण दितीत की म्हणून नेक्स्ट पात्राप जाल्यार बोटल्यार जाल्यार मिरना म्हाका दिया जायत की ओके तुमकां कोणी बेसा मागले आसता लागीं कोणी म्हणी आतां मेळ्ळ्या उपरांत कोणी पात्राप म्हणून आतां बेसांव म्हळ्यार फिल्म पळोवन आयिल्ली
काल एक तितल्यान म्हणटात बेसांव दिया बात तेन्ना म्हाका कळटा आनी फिल्म पळयलां तितल्यान मागीर आतां एक पर एक म्हाका लाभ जालो एक ते बेसांवान काल म्हळ्यार हांव स्टेट बँक मासले हाडूंक गेल्लो बांगडे कडेन गेले मोगरले कडेन बांगडे कडेन घेतना म्हणजे इच्छा वाडले म्हणे ताका मोगरले म्हणाले इच्छा पाड रे म्हणजे काडालो पोड म्हणाले तितले म्हणटाना फाटल्यान दोगां बायल मनशां अशीं वचून आसलीं एकच बडी गोली म्हाका पळोवन बेसांव दिया फादर म्हणे देवाचें बेसा म्हण तितले म्हणटाना मोगोरलो एकच बुटी टटाक वो देवावर इर गुरकुल पण हेंक जालें गुत्त म्हणालो एक बांगडो पटाक कर म्हज्या तोट्याक तशें एक बांगडो लाभ जालो आतां तुवें क्वेश्चन विचारलें म्हळ्यार काल ओके ओके सगळ्यांनी सांगलें कालें पयशे हाडल्यार पूण पयशे दिल्यार बरेंगे लागीं दिल्यार बरें म्हण कोणें सांगूं ना हांव आतां पयशे दिल्यार बरेंगे लागीं दिल्यार बरेंगे एक सांगता सगळ्यांनी इशिल्लें तिशिल्लें हाडचें म्हाका सांगलें इशिल्लें दिवचें कांय सांगूं ना आतां पयशे दिल्यार आतां चिंता सुरतकलचें एक चेडूं कुंदापूर नाजाल्यार उडपी नाजाल्यार इशिन खंय कारकोळ तशें पयशे दिलां ओके ते जाला काल जाता एक 12 12:30 1 वरार चेडवाचें फोन मम्मी सुरतकल आसा मम्मींक फोन मम्मी काले रांदलां हांवें चिकन केलां गो तुमकां घालें चिकन केलें गी हांगा वालची भाजी हांव जेविना म्हाका हांवें चिप्स केले हांव जेविना तेंच ते लागीं जाल्यार सुरतकलचें सांज जॉकीम वाड्याचें जुजा वाड्याक नाजाल्यार सांज जॉकीम वाड्याचें लुर्स वाड्याक हांगा लागीं लागीं आसा जाल्यार दनपारां फोन 12:30 करेक्ट आमी काले रांदलां हांवें चिकन केलां गो चिकन केलां गी हांगा वाजची भाजी हांव आयलें राव बाय येस हांगासर बरें आन्सर सांगला ताणें आनी सोडोवन सांगला प्रायज कितें म्हण मागीर सांगता जायत गे ओके हांगासर काजार जोडी आसात ते मस्त काजार जोडी आसात ओके आमी काजारीस्त ओके आतां तुमकां तुमची व्हंकल आसा ती कितली पयशिली आसा या तुमच्या व्हंकले सगो कितलो म्हळ्यार तुमचें डिस्टन्स आतां म्हज्या व्हंकलेचें घर कुंदापूर वता आसा तुमकां वय गे कुंदापूर आनी म्हजें घर कुळाय ती कालें तूं कालें अशें म्हणटाय कुंदापूर म्हज्या बायलेचें घर तुका गोत्तू ना गे म्हाका गोत्ता हय लागीं लागीं 75-80 डिस्टन्स आसा 80 किलोमिटर अशेंच कोणाचें डिस्टन्स लॉंग आसा गे तांकां हांव हें आयचें प्रायज दितां डिस्टन्स लॉंग आसले थोडी सुरतकलची आसाना कडेन आसान आसलें काजार जाल्या थोडी सुरतकलची बंबय आसले काजार जाल्या थोडी गुजरातान आसलें काजार जाल्या डिस्टन्स मस्त आसा तें हांव गुगलार मागीर सर्च करता कितलें म्हणून हांगासर डिस्टन्स कोणाचें मस्त आसा लागीं आसल्यार नाका कोणाचें पळया कितलें ओके 380 खंय गांव खंय तो कोप्पळा 380 गे ताचें घर सुरतकल टावन कोप्पळा 380 खंय 380 अबाव आसात गे 380 अबाव मागीर सर्च करता कोण आसा ते रॉबर्ट आसा गे रॉबर्ट प्रायज व्हरता गे म्हूण हांव चिंता ओके ओके रॉबर्ट तुमचें कितलें किलोमिटर पयस आसा खंय तुमचो गांव ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವೀರಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾಧೆ ವೀರಪ್ಪಣ್ಣ ಸೊ ವೈ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಕರ್ಗೆ पळया सर्च कर ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಆನ್ ಸರ್ಚ್ ಕರ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಅದು ಯಾವುದು ಏರಿಯಾ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹೆಸರು ಅದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ओके हांगासर रिजल्ट म्हण हांगासर आसा ती कोणी तुजें घर केलाराय तुझ्या नवऱ्याचें घर बॉम्बे म्हळ्यार 800+ म्हणी येता ओके ओके 800 किलोमिटर 9 सैऱ्यां पैकी गेला दयकर सैरीक जाल्यार उठा तुमी आं पयशे म्हणा कित्याक म्हळ्यार प्रायज मेळाचे तुमकां आज पजीर
पोजीर काही असते 20 किलोमीटर आणि पोजीर म्हणटाय ही पोशीत करताले म्हणजे अण्णा तेंचे कॉमेडी तशामध्ये ओके 800 किलोमीटर पयस आसली हांगासर आसात नवे सैऱ्या पैकी तुमचें नाव विल्मा विल्मा आणि विल्सन विल्मा आणि विल्सन एक सांगेत घे तितले पयस कित्याक भोवल्यात तुमी इतले हांगा चेडे आसले बट तितले पयस पडले म्हणना देवान दिला ते आमी खंय ओडोंक जायना म्हणटात कळ्ळें वय गे ओके एनिवे ओके कंग्रेट्स ह्या गेमाचे विनर तुमी जायत गे ओके ओके आनी एक मुकलो गेम आसा हांगासर वोकाल येता हांव एक गेम रेडी करता तुमचे रे स्मार्टफोन आसा की स्मार्टफोन ओके स्मार्टफोन असल्यार काडा प्लीज टायप करीचे आनी एकच फावटी ते सेंड करीचे 5 क्वेश्चनां 5 जाल्ले हांव सांगता सेंड करा म्हणून कित्याक म्हळ्यार मोदें एडिट करूंक तुमकां अवकाश ना एडिट केल्यार तांकां कळटा एडिटेड म्हूण हय गे ताका इरिटेट करनाकात म्हाका एडिटेट करनाकात खंडीत पयले सवाल आसा तुमची फेवरेट मासली खंयची फीश तुमची फीश सेंड करनाकात खाली चाटिंगार दवरा तशेंच कंटिन्यू करा नांत जाल्यार सकयल एरो मार्क आसा सकयल डावन 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 स्टेप बाय स्टेप बसा कंटिन्यू केल्यार व्हडणी म्हाका आन्सर कोणाचे हायेस्ट बरें म्हाका आन्सर मेळटा तांकां प्रायज वता ओके प्लीज तरणाटे ಚಾಟ್ ಕರಾ ಚಾಟ್ ಕೇಳಂಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದಾರಾ ಕನ್ನಡ ಬೇಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದಾರಾ ನಾನು ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಮ್ಮದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ಯಾವುದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ಖಾಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆಯಿತಾ ದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ಆಯಿತಾ ಫಿಶ್ ಬರೆದ್ರ ಯಾವುದು ಬರೀರಿ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೋದು ದಾಳಿಂಬೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬನಾನಾ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ರೂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಂತ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಮುಖ ಋಷಿದ್ಗಿ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ फर्स्ट जाले सेकंड थर्ड आन्सर तुमचो फेवरेट स्टेट खंयचो स्टेट केरळा कर्नाटका गुजरात महाराष्ट्र एनीवे तुमचे चॉयस फेवरेट स्टेट व्हॉट्सअप चॅट करा सेंड करनाकात सेंड करच्या पयलीं सांगता आनी 2 सवालां बाकी उरल्या ओके जालें गी मुखार अशें गी ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್ ನೋಟು ಅಂದರೆ ಮನಿ ಉಂಟು ಈಗ 5 ರೂಪಾಯಿದು 1 ರೂಪಾಯಿದು ಉಂಟು 2 ರೂಪಾಯಿದು ಉಂಟು 5 ರೂಪಾಯಿದು ಉಂಟು 10 ಉಂಟು 20 ಉಂಟು 50 ಉಂಟು 100 ಉಂಟು 500 ಉಂಟು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಫೇವರೆಟ್ ನೋಟ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು 200 ಆದರೆ 200 500 ಆದರೆ 500 ಎನಿವೆ ಓಕೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೈ ओके थंय फूड आसता मसाला डोसे खंयचे आसता एनीवे तुमचे चॉयस खंयचे तुमकां लायक तुमकां तें तुमी बरोवचें एनीवे खंयचे जाता मसाला डोसे जाता पोडी जाता एनी ओके आनी हांगासर जालें म्हण चिंता 5 आन्सरां जालीं म्हण चिंता ओके दया करून तुमी सेंड करा तुमच्या फ्रेंडाक सेंड करा आणि एडिट करनाकात आणि म्हाका इरिटेट करनाकात प्लीज आणि तुम्ही व्हॉट्सअपाचेर चॅटिंग काले तुम्ही मिसयूज केल्यार म्हाका कळटा 5 सेंड केल्यान 5 तुम्ही सेंड करा तिसल्यान सेंड केल्यार जालें ओके एनीवे जालें गी ओके हांगासर फर्स्ट हांवें सवाल विचारलें फेवरेट फिश जालें गी सेंड कर जालें मग ओके हांवें विचारलें फेवरेट फिश आणि हांवें बरयलें आन्सर हांगा आसा तें तुमच्या चाट केल्ल्यान आसा जे हांवें बरयल्लें ಬಂಗುಡ್ಡೆ ಬಂಗುಡ್ಡೆ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 4 ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಬಂಗುಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಬಂಗುಡೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಫೇವರಿಟ್ ಫ್ರೂಟು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆಪಲ್ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಈಗ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾರು 1 2 ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1 2 ಕೈ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ
ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಸ್, 3ರಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, 3ಕ್ಕೆ 3 ಸರಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ मागीर पळयता इथे आन्सर. ओके, हांगासर प्राइज विन जाता घेवन. आणि चवथे सवाल आसले नोट. तुमचा फेवरेट नोट हांवें सांगले हांगा बरयल्लें आसा 100. येस, हांगासर चुकले, सॉरी. ओके, हांगा 4रांत 3 पॉयंट्स मेळ्ळ्यात. आणि तुमचे 3 गी. ओके, हांगा तुमी 3. ओके, आणि हांगासर अखेरेचे सवाल फेवरेट फ्रूट, सॉरी फूड विचारले हांवें तुमचे कडेन हॉटेलाचे कारण. आणि हांवें बरयलें जावन आसा पुरी भाजी. पुरी भाजी बरयल्या गे. येस, 5 कोणाक आसात गी मार्क्स? 5 4 कोणाक आसात गी? 5 3 कोणाक आसात गी? 3. ओके, 3 1 2 दोगां आसात. ओके, 3. ओके, तुम्ही मुखार येवचे, प्लीज मुखार येवचे. ते कजन आसात काय? वकलबाई ते रेडी आसा? या मुखार या, मुखार या, मुखार या, मुखार या. वकलबाईची डेट ऑफ बर्थ कितले? 5 3 गे. ओके, 3 खंय तुमच्या नोटार लास्ट डिजीट 3 आसा गी. 4 आसा जाल्यार हांव सांगता काले म्हणून. ओके, 2 3 आसात गे. 3 आसा न्हय? तें आसा ना ना, लास्ट अखेरचे डिजीट. आमचो 3 ना, हांगा 4 ना. त्या देखून हांव हें क्वालिफाय करता हो गेम. ओके, कंटिन्यू करता. ओके, हांव आतां तुमच्या नोटार पळोवना कित्याक म्हणून हांवें 3 मात पळयलें. ओके, तुमचे 3 डिजीट वट्टू करा. 3 डिजीट, 3 लास्टचे 3 डिजीट काउंट करा. कितले प्लस करा 3 डिजीट. ओके, प्लस कर तुझे 300. ओके, आणि हांगा आसा 428 आणि हांगा आसा 738. आणि हांवें चिंतलें कोण आसा मिडल आसा पळय, तांच्या दोगांय मदगात मिडल आसा पळय थंय प्रायज येता हांव चिंतलें. हांगासर तुजें कितलें म्हणलें? 428 758 आणि मिडल आसाय तूं मिडल आसाय. सो मागीर तूं फर्स्ट आसाय, स्लीड आसा हांगासर हायेस्ट आसा. आणि प्राइज कोणाक येता? आणि प्राइज येता ह्या बायक. येस, ह्या गेमाचे विनर जावन आसा. ओके, 500 नोटान म्हाका दिता गे. दिना गे. तुजें नांव काय? नेविशा ह्या गेमाचे विनर जावन आसा. आणि वडोल हांवें सांगलें, वडोले क्वेश्चन विचारले त्या प्राइज कोणाक दियत म्हळ्यार म्हाका बरी आन्सरां मेळ्ळी. बरी म्हाका 3 आन्सरां मेळ्ळी. पूण 3आंत हांव 2 दिता प्राइज. ओके, आणि एक आसलें बऱ्यांतलें बरें हल घट्ट बायन एक बरें आन्सर तुका हांवें सिलेक्ट केला. ओके, तुजें बरें आन्सर आसलें कित्याक म्हळ्यार बरें हांवें विचारलें आन्सर आणि तिणें गाय विशयान तिणें सोडवून सांगलें. ओके, बेजार करनाकात. आणि मोकलें आसलें 2 प्राइज दिता. आयवन पिरेरा आमचो पाद्राप, तुका हे प्राइज वयता जायत की. ओके, तुवें बरें येवन हांगा तुका पाद्रापाचें एक्ट केल्लें न्ही, तुवें बरें आन्सर दिल्यार तुका हे प्राइज. ओके, आणि मोकलो वेळ आसा हांगासर आमची वकलबाय रेडी आसा. दया करून दीक्षित. ओंकारपणाक आदेवस मागून आज ओंकारपणाचे नान अखेरेचे नान ती नावून आयल्या. आणि हांगासर वेदी ती सोंपता आसतना सिक्वेरे गेली कोटाम हांगासर फोटोग्राफी करते आसा, न्हवऱ्या धाडटे आसात. आतां हांवें उडलो चार्ट धरलें, उडो तुमच्या जाला धाड. आतां तें डायरेक्ट वचून सीदा न्हवऱ्याच्या घरा पावलें म्हूण चिंता. ओके, तें जावं दी. मुखले दीस तुजे बऱ्यांतले बरें जावं दी. देवाच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. आनी मुखले सगळीं कार्य तुजे बऱ्यांतले बरें देवाच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून हांव ह्या वेळा मागता आसतना थोडी कळोवणी आसा. हांगासर परवा लग्ना बेसांत एक कोटच्या श्वेता तशेंच दिनेश हांचे लग्नाचे रेस्पेर जुनाच्या 3 तारखेर 10 वरार म्हणून हांगासर सांगलां. देखून हांगासर कितें वेवस्था केल्या म्हणून हांगासर म्हाका आज कुटुंबाची आनी तिळसुना. कित्याक म्हळ्यार पानांच्या दिसा तुमच्या वॉट्सॅपार जावं दी या तुमकां तांणी कळीत केलता म्हणून ताणें सांगलां. देखून खंडीत जावन आज कशें व्हडा संख्येन आयल्यात गी तशें पुरवाय ह्या काजाराच्या कार्याक तुमी येजे आनी ह्या कुटुंबाक तुमी संतोश करीजे म्हणून म्हजी आशा. त्या देखून हांव उलो दितां हांगासर वोट ऑफ थँक्स मनशाक फुडें सरता श्वेता. आयचो हो बागी दीस फावो केल्ल्या खातीर दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां. ह्या संजेच्या वेळा हर एक तरान म्हाका सांगात दिवं बेसावांनी भरल्या खातीर हांव दुनिया देवाक अर्गां दितां.
उडास हांव काडटां आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या म्हज्या आबा आनी मायांचो आनी सोर मलगड्यांचो तांकां ससांचो विशय मागतां. म्हाका जल्म दिवन शिकाप दिवन हांव ह्या पावंडाक पावूंक कारण जाल्ल्या म्हज्या मम्मीक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आईचें हें कार्य बऱ्या तरान जावं साबार म्हयन्यांत हांव तयार करून बरी मांडावळ केल्ल्या म्हज्या भावाचो आनी जेसी मावशेचो हांव काळजांतान उपकार बावडटां. मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या गुरकार ग्रेटा डायस आनी वाड्या घरांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. वोवयो म्हणून रोसाचें कार्य सोबयल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच बाप्पू मावशांचो आकय माम आनी काजीन तांणी हांगास येवन म्हाका मस्त कुमोग केल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटां. आमचें कार्य हर एक रितीन सुदर्शन व्हेल्ल्या रॉबर्ट अंकल, विल्फी अंकल, बेनेट अंकल हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटां. पयसतान हांगा येवन आमच्या कार्यान वांटो घेवन कार्य सोबयल्ल्या नव्या सैऱ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. हें कार्य बऱ्या रितीन कार्य निर्वहिसिल्ल्या ऑस्टीन रॉड्रिगस फोटोग्राफर, रुचीक जेवण तयार केल्ल्या कॅटरिंगरांक, डेकोरेशन केल्ल्या फॅशन डेकोरेटर्सांक देव बरें करूं म्हणटां. आमचे आपोवणे मोगान स्विकारसून ह्या कार्यान वांटो घेतिल्ल्या आमच्या कुटुंबादारांक, इश्टांक आनी वाड्यागारांक देव बरें करूं म्हणटां. ओके, आपल्या अपूर्बाईच्या उतरांनी कोणाय किसो नासतना देव बरें करूं म्हणल्या श्वेता तुकाय देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार तूं काजार जावन बैसल्ल्यान आमकां हें कार्य पळोवंक मेळ्ळें आनी 2 पडी मांस खावंक मेळ्ळें. म्हणना बऱ्यांतलें बरें कार्य तुजें जावन दी म्हणून परत हेवटी मागता आसतना हांगासर गेम खेळ्ळे. दया करून फुडें सरचें. दया करून गेमाची विन्नरां हांव कोणाचें नांव काडिना. तें ग्रेटाबाई आसा, इवण आसा, हांगासर बंबईचे आसात. तुमी फुडें सरचें आनी प्रायज काणकोणच्या तुमचे लागीं उलो दिता. बारे पयशिल्ली डिस्टन्सार आसतली. ओके, आनी हांगासर चेडूं लागीं असल्यार बरें की पयस असल्यार बरें म्हणून ग्रेटाबाईन तशेंच आयवानान हांगासर बरें आन्सर दिला. ओके, देव बरें करूं. आनी वॉट्सॅप मेसेज करूंक आसतली. बाय तुवें तुजे मोगाचे स्विकार भोवमान स्विकार करच्या तुमचे लागीं उलो दिता. तर हांव आतां उलो दिता हांगासर आसा केल्ल्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक हांव उलो दिता. हांगासर जेवण केल्ल्या दायकान उबे रावया गे आमी सकड. हांगासर जेवण तयार केल्ल्या सर्व वावरड्याचेर तशेंच आमी ह्या सेवकेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद घाल. कितेंच वेळ नासतना आमी तें स्विकार करूंक आमकां तूं तें सेवंक आनी आमी सेवंक वयता आसतना आमकां त्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालन बऱ्यांतलें बरें तें जेवण आमच्या कुडीक तें बरोवन दी म्हणून ह्या वेळार मागता हांव बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. तर आतां उलो दिता वाड्याचे गुरकार. वाड्याचे गुरकार तुमी मुखारचेरा. तुमी वाड्याच्या गुरकारनीक हो चंबू फावीत करचो आनी जेवणाक उदक आयलें म्हणटात. खंडीत जावन आनी हांगा वचना नाका आनी तें तुवें वचून नव्या सैरांक वचून फावीत ना. दया करून एक विनंती आसा, वकाल बाय नव्या सैरा संगी पयस्ट जेवणां वेता ताच्या पयलें कोणी वेचें नाका. सुदारशी आयले भूक लागल्या थांबया आमी. दया करून कुटुंबान आमी तांकां दिवचो मान तांकां दिचे. त्या देखून हांगासर नव्या सैऱ्यांक आतां आमचे वाड्याचे गुरकारन तांकां मोगाचें आपण दिता. सुमेश तांकां जेवणाक उदक आयलें. हय, समेश तांकां नव्या सैऱ्यान जेवणाक उदक आयलें म्हणटात आनी तुमी तांकां दियात. हय, आनी वकाल बाय तुवें फुडें सरचें आनी तांकां जेवणाक आपण वर्षाक उलो दिता.
ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಕೋಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಲೋಕ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಆಂಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ Darling open the door, darling open the door. Why are you angry so? Darling open the door, darling open the door. Why are you angry so? I'll take you to Jaipur and show you my babu. Why are you angry so? I'll take you to Jaipur and show you my babu. Why are you angry so? Kenna, 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 go kenna, go tole. Uske puja kalis mujhe sukun ko gele. Kenna, go kenna, go tole. Uske puja kalis mujhe sukun ko gele. Moga tu ye ni go panna kaje. 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 एक चेडू वाटल्या आयतारा भेटले मटवान ते काका जरा तो गाया बी फुल्लो नासताना डीजे बँडाचे बायला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काल सोबीत बोलून चले रावती तू भीट तू पाशार सदाना क्यूट स्माइल देताना माते रेगला कण्ण निन्ना मिट बायम्मा बायम्मा Put your hands up in the air and dance ma. Bayamma, bayamma. Tunsu mujhe baila bayamma. Bayamma, bayamma. Put your hands up in the air and dance ma. Bayamma. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over. Katrina, Katrina, kapay tila tam main borta main talka pendra chata ranam tuta loving shikoita. Katrina, Katrina, kapay tila tam main borta main talka pendra chata ranam tuta loving shikoita. मुझको बता दे
Habibi, come to Dubai.
Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Barra da dama melusi, distretti compri. Barra da dama melusi, distretti compri. Allegna entrada melusi, triste na saída. Allegna entrada melusi, triste na saída. Hey! Por amor da faixa melusi, eu fico soldado. Por amor da faixa melusi, eu fico soldado. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Anda Maria dança. Rapariga feia melusi, não se pode nascer. Rapariga feia melusi, não se pode nascer. Como a pera verde melusi, não se pode comer. Como a pera verde melusi, não se pode comer. Ai, Luzi, Luzi, melusi, não cuspe no chão. Ai, Luzi, Luzi, melusi, não cuspe no chão. Cuspir no meu peito, melusi, rega e coração. Cuspir no meu peito, melusi, rega e coração. Ai, Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Mucha mama, aniau Santa Tuca. Mucha mama, aniau Santa Tuca. Animadori chapila lagi ferma dinaka. Animadori chapila lagi ferma dinaka. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Animadori chapila nataka yaka kasa hailo. Animadori chapila nataka yaka kasa hailo. Ya ya.